Banding sa kaliwa. Nice! Yan, score. Gamitin mo yung kaliwa mo. Yan! Kaliwa lang. Kaliwa lang pong banding. Yan. Tusok. Nice! Kape pala ako dito. Yan tol, nawawala yung tense ko tol. Much. Video mo yung kalaban. Kalaban po, kalaban. Much. Video mo yung pogi. Ayan, sino sana di ka pahingal. Hoy, Gamit ng jab, tingin nga, mababayan ha. Kaya straight ka, kaliwete ka. Dino, jab lang muna. Dino, ano lang, score lang muna. Kulitin mo. Dikit ka na. Huwag na muna, round 1 pa lang. Kulitin. Kulitin mo kung para sa'yo ha. Score muna, Tino. Score. Taas na. Pumipiyo. Huwag magdalawa, footwork. 1 minute, Tino, 1 minute. Kitang-kita naman yun. Balikan mo agad yun. Balik ka. Sige, kulitin lang. Lapitan mo lang. Kulitin. Tino, score ka lang muna, Tino. Yan, ganyan Tino, lang, score ganyan lang. lang. Score. Nice. Nice. Kulitin mo lang. Yan, ganyan. Body open ha. Open. Kulitin yan. Oh, break. Tusok. Jab. Yan. Agos lang yan. Tusok, Tino. Nice. Tusok. Wala ba jab mo, Kois? Jab. Yan. Tusok. Nice. Isa pa. Tusok lang. Yan na. Tali. Wag ganyan. Tusok lang, mahaba ka. Yan. 1 minute pa. 1 minute. Nice. Yan, score. Yan, score. Gamitin mo yung kaliwa mo. Yan. Kaliwa lang pong body pino. Magkanan. Kaliwa. Gamitin mo. Okay. Gamitin mo sa ulo. Okay. Sa ulo yung kanan mo. Lapit. Sa ulo yung kanan ha. Sa ulo ha. Yan. Body, kaliwa. Yan na. Pino, body. Yan, body. Pause. 30 seconds, Tino. 30 seconds. Kuhain mo. Challenge. Hina na kalaban. Pause, challenge. Nice. Sige. Kuhain mo. Yan na. Huwag ka na lang. Kapag-piyok. Ipiyok na ako dito. Nice. Sige, sundo. Body, manipis body niya, oh, body. Nice. Isa pa. Pagdutan. Body. Nagsusunod yan. Nice! Wala nang hangin na. Nagpo-post na. Suntok, last one.
siyang ano. Nice. Oh, jab muna. Nice. Yan, wala na dyan jab oh. Kanina may jab yan, wala na oh. Go. Nice! Sige. Sa body mo ibigay, wag sa ulo, sa body mo ibigay. Dibdib lang sa dibdib target. Ay, gano. Dibdib target, dibdib target, dibdib. Sa body mo ibigay, Tino, sa body. Nice. Nice, sa body. Body. Kaliwa, body. Kaliwa, body sa kaliwa. Nice! Nag-rogi. Body mo. Badihin mo. Nag-rogi ah. Nice. Ayun na, upper. Nakita mo na yung Yoko ha, upper yun ha. Tino, Ayun na. Tino, last 50 seconds. Tino, kuha round. Ayun na, open yung katawan no. Dami na, last second to, dami. 40 seconds. Tino, 30 seconds. Badiyan yan. Nice. Isa pa, dami na lang. Yan, nice. Ganun lang. Tino, 20 seconds. Upper kasi yun. Upper yun. Upper yun ah. 10 seconds, Tino. Upper. Ayun na. Sabi, buhos. Red corner, just being the first ball behind Philippines. Once again, one of the fighters will receive a certain Hoy, dito. Tinoy. Okay, mapinipinit mo siya na kaya pinipin mo pinikap. So, kung paano. Sa inyong boys. Focus pa rin. Salamat tayo maso. Kawin ko naman. Ito na, sponsor na yun. Gong. Google Pay na naman sa Baxter. Ano?